Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Putri Anzani and my student ID number is 2320078. And in this video, I will show you and explain about what I know about grammar. And this video will be my last project on Foundation of English Grammar and will be my final exam. I hope you like it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Okay. What is grammar actually? Apa sih grammar itu? Grammar adalah struktur penyusunan kalimat. In English, grammatically function is primarily determined by word position in the sentences. Dia menentukan suatu kata, posisi suatu kata dalam sebuah kalimat. Nah, untuk menyusun suatu kalimat yang sempurna, di Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan SPOK, subject, predicate, objek, serta ada keterangan untuk menjadi suatu kalimat yang benar-benar sempurna. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari mengenai grammar tersebut, yaitu part of speech, seperti yang di bawah ini. Oke, number 1, noun, atau biasa disebut dengan kata benda. It usually show a place, name of animal, name of the person, ataupun banyak lainnya. Misalnya kitchen, or library, or Sania, Anissa, or river. Biasanya itu benda hidup ataupun benda mati. Oke, next. Selanjutnya adalah pronouns, atau kata ganti orang. Bisa kata ganti orang ataupun kata ganti benda. Nah, kata ganti ini bisa berupa tunggal atau singular dan plural atau jamak. Nah, biasanya for make it easy, I usually use a, you, they, we, he, she, it. A, you, they, we, he, she, it. Nah, kata ganti orang ini terbagi atas 5. Yang pertama, subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective pronouns. Yang keempat, possessive pronouns, dan yang terakhir adalah reflexive pronouns. Contohnya seperti tabel di samping ini. Nah, untuk subject pronoun misalnya I, for example, I. Kemudian object pronouns-nya me. Kemudian possessive adjective pronoun-nya adalah my. Kemudian possessive pronouns-nya adalah my, mine, dan kemudian reflexive pronoun-nya adalah myself. For example, I live in Indonesia as subject pronoun. Artinya, saya tinggal di Indonesia. And then for object pronouns, me. Me and my friend go to the park. Me and my friend. Dia sebagai objeknya. Nah, sebagai possessive adjective pronoun, contohnya, this is my pen. This is my pen. Ini kepunyaan dan milik saya. Nah, kemudian possessive pronouns-nya, this pen was mine. Pena ini punya saya. And then for reflexive pronouns, I live by myself. Aku tinggal sendiri. Menggambarkan diri saya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada you. Object pronoun-nya itu tetap you. Possessive adjective pronoun-nya yours. Your. Kemudian possessive pronoun-nya yours. And then reflexive pronoun-nya yourself. And then we. We sebagai subject pronoun-nya. Object pronoun us. Possessive adjective pronoun our. Dan kemudian possessive pronoun-nya ours. And then reflexive pronoun ourself. And then we move to they. Object pronoun-nya them. Possessive adjective pronoun-nya their. Kemudian possessive pronoun-nya theirs. And then reflexive pronoun-nya their self. Themselves. And then we move to he. He sebagai subject pronoun. Object pronoun-nya him. And then
possessive adjective pronounnya his, possessive pronounnya masih tetap his, and then reflexive pronounnya himself. And then next, itu adalah she sebagai subject pronoun. And then object pronounnya adalah her. Possessive adjective pronounnya her, and then possessive pronounnya hers, and then reflexive pronounnya herself. And then the last one is it, atau biasa digunakan untuk benda. Untuk subject pronounnya itu it, object pronounnya masih tetap it, and then possessive adjective-nya its, possessive pronounnya tidak ada, dan untuk reflexive pronounnya itu adalah itself. Okay, next, number 3 is verb. It's kata kerja. Nah, biasanya kata kerja itu melengkapi sebuah kalimat atau menjadi atau menunjukkan suatu aksi atau tindakan yang sedang terjadi. And usually, kata kerja atau verb ini ada 3, maksud saya 4, verb 1, verb 2, verb 3, and verb ing. For example, verb 1, drink. Verb 2, drunk. Verb 3, drunk. Drink, drunk, drunk. And then the verb ing-nya itu drinking. Verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, selain itu ada sleep, walk, reading, read, eat, ate, eaten, eating, something like that. For example, I read a book. Verb 1. I read a book. Verb 2. Tapi masih dia tetap sama. For clearly example, I eat an apple. Aku makan sebuah apel. Verb 1. I ate an apple yesterday. Verb 2, dan biasa dipakai untuk past. And then verb 3, itu eaten biasanya. Dan biasanya dipakai untuk past perfect. And then next, adjective or kata sifat. Nah, biasanya menjelaskan suatu sifat. Misalnya weak, lemah. Or strong, kuat. Or kind, handsome, beautiful, cute, impressive, or kind of like that. For example, your clothes is kind of beautiful today. Or maybe, that man looks so handsome. Berarti kata sifatnya atau adjektifnya adalah handsome di sana. Or maybe, she is tall girl. Dia perempuan yang tinggi. And then next, adverb atau kata keterangan. Biasanya menjelaskan atau menerangkan suatu kata sifat. Misalnya, fast, slow, carefully, very, almost, dan lain-lain. For example, she is very beautiful. She sebagai subjek, is sebagai to be, very sebagai adverb, beautiful sebagai adjective atau kata sifat. And then next, preposition atau kata depan. Preposition, for example, is in, on, at, for, with, about, of. Nah, biasanya preposition ini untuk menunjukkan arah, letak, atau posisi suatu benda. Misalnya, where's the pen? Okay, this pen. This pen is on the table. Prepositionnya adalah on. Or the passenger is in the bus. Penumpang ada di dalam bus. And then next is determiner. Biasanya determiner ini diletakkan di depan suatu kata untuk membatasi suatu kata tersebut. Misalnya the, and, a, any, or maybe some. Any,
dan masih banyak lainnya, everything else. For example, the God, the people, an apple, an umbrella, or some candies, a goat, a cat, any cat, any room, something like that. And for your information, untuk penggunaan perbedaan a dan any itu pada huruf vokal, huruf a, i, u, e, o menggunakan n. For example, an apple, an orange, or an umbrella, something like that. And for a itu biasanya for untuk selain huruf vokal, like a door, a window, a girl, a boy, and something like that. Okay, next, the most important thing about grammar is to be. It's very crucial for people to learn about to be. Nah, to be ini sebenarnya tidak ada artinya, tapi biasa dipakai untuk menghubungkan antara noun or pronouns ke adjective atau adverb yang ada. To be, misalnya is, am, are, was, were, semacam itu. For make it easy, I, you, we, they, he, she, it. Just like what I told you before, I hanya dipakai untuk menggunakan am. I am. Am hanya untuk I. Kemudian you, they, we menggunakan are. You are, we are, they are. And then he, she, it menggunakan is. Makanya ada muncul to be-nya itu is, am, are. Nah, kemudian was atau were. Di bagian ini agak berbeda. Untuk I menggunakan was. He, she, it juga menggunakan was. I, she, he, it, was. You, they, we menggunakan were. For example, I am a pilot. Aku seorang pilot. You are a dentist. Kamu adalah seorang dokter gigi. And then she, he, it. She is a good student. He is a very handsome man. It is a cat. And then menggunakan was atau were. I was play on that chair last night. And next example is she was dance with me last night. Or maybe you were with me last night. Or they were at the party yesterday. Okay, next, the most important thing about grammar is tenses. Now, maybe some people think that tenses is very difficult. Well, yes, there are a lot of rules on that tenses. There are maybe more than 14 tenses that we have to learn. Maybe next time we'll discuss about it. But if we can make it easier, there are only 4 times in tenses. First one, present, yang terjadi pada saat ini. And then past, terjadi pada masa lampau. And then future, yang terjadi di masa akan mendatang. And then continuous, yang saat ini sedang dilakukan. Now, I give you some example. Simple present tense. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus keterangan. For example, I eat an apple. I eat an apple. Verb 1. And then simple continuous, simple present continuous, atau yang terjadi saat ini. Rumusnya itu subject plus verb ing plus object atau keterangan. For example, I eating an apple. Aku sedang memakan apel. Saat itu sedang terjadi dia memakan apel.
And then for past tense, rumusnya itu subject plus verb to plus object or keterangan. Contohnya, I ate an apple yesterday. Aku telah memakan apel kemarin. And then future, itu biasanya identik dengan will. Subject plus will or verb 1 plus object. I will eat an apple. Aku akan memakan apel itu. Now, maybe there are a lot of things that we can discuss about grammar, but I will say this is our as because of the limited time. So I think this will be our end conversation or videos today. Maybe next time we will be met again in the other videos. I hope you like it, and I'm sorry for my mistake if I make a mistake or because I still learn. And I hope you enjoy my video, and don't forget to like, comment, subscribe, also share this video. This will be my last video about foundation of English grammar. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.